Kurban ayet жақындап қалды ғой бүгін. Ассалаумағалейкум, урматтуу меккендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, бүгүн күнүгө жекшемби 11 июль 2021 жыл Сокулук мал базарындабыз достор. Койлор жакка экинчи видео чыгарып атабыз, видео тартып атабыз, караңыздар. Видеодон алыстабай суроолорду комментарийде калтырып, видео жасап лайк басаңыздар. Мынаке кочкор. Ассалаумағалейкум. Жалаң кочкор бар. Бир ички бар экен, а? Арасын. Канчадан сурап бар? Шоңбарына 50-дөн, шелектери 45-тен. Булар канча тиш болду экен? 50 миң дейт. 4 тиш. Булар 4 тиш, а? 50-ден дейт. Кайсы канал бу экен? Базар аламы деген. Базар аламы? Ала. Булар кишилер канча дедиңиз? Кишилер 45-тен. 2 тиштер 45-тен. 2 тиш. Булар не деген порода эми? Таджик гисар. Таджикский гисар. Жакшы. Олар канча чыгып калат вес примерно? 120 барат го. 120. Булар этке да основной, э? Жок, тукумга. Тукумга. Жакшы, караңыздар мына. Тукумга кочкорлор мындай алган 50 миңден. А кичине 2 тиштер 45-тен сурап туруп экен. Телефон номер бересиз? Айтыңыз. 779 20 04 04. Кайсы жерде турат кочкорлор эми? Дордой жакта турат экен. Азыр. Караңыздар кочкорлорду. Жаккан болсо чалсаңыздар болот ушу номерге. Козулар. Одан түштөбү бар. Жаңы бөлүнүп келип баргат болот. Бар эркек міне. Бар эркек. Арыраак эмес, а? Канча айлыктар булар? Булар 3 айлыктар. 3 айлыктар. Канчадан сурап атасыз эми булар? Булар 8-тен деп сурап атам. 8 миңден. Доллар жери канчадан? Доллар 7,5-дан берем. 7,5-дан бересиз. Если кругой болсочу? Кругой ошол да. Анан түшпөйсүбү? Жок, андан түшпөйт. А 1-ден 2-ден болгондо Андай болот го. 7,5 миң. Дагы барбы? Чоңуроктор бар. 20 баш. Бул челектер келип калды да. Булар чүйдүн эле козулары булар, а? Арашан болуп калды. Арашан. Арыраак болуп сен чыкпай жатат да. Мен жас кеш чыгып арык болуп калды. Чөп да казы. Кургакчыл болот. Бар эркек бу жерде, а? Чоргачылар жок. Мына природа жакшы экен. Үйдө саткылык бар да дагы. Үйдө бар. Телефон номер бер анда брат. 0707 707 44 55 66. 44 55 66. Беловский турат. Беловодский, Московский район. Достор, караңыздар, базар эми башталып, бир четинде. 7-ден өттү эптен мененки саат. Андай болуп турат. Так, мына токтулар. Ассалаумағалейкум. Канчадан сурап атасыз булар? 20-дан. 20 миңден, а? Мындай болгон койлор 20 миң. А булардычы? Бары. Бизде токтулар. 2 тиштерби? 20 миңден. Болор канчадан болот эми булар? Топтому 18-тен. Топтому 18, а 1-ден 2-денчи? 1-ден 2-ден 19-20-дан берем. 19-20. Канчадан бар? 20-дан. Карай бериңиз. Так, могу жерде дагы козу турат. Эки жок. Так, мына козу 20 миң экен. Качкар. А, бул 40 миң сурап атыптыр. Тиш бузулат. Порода урука. Жакшы. Базарды көрүп атасың. Козулар канчадан сурап атасыздар? 8 миң. 8 миңден. Чарба козулар. Бүгүн мал вообще көп. Базарда. Именно кой базарда. Мына козулар канча экен?
Daha koçkor var o. Kança ekan bu? Bilmeydim mi? Kimdeki bu? İyi. 50 ming ha ulan. Acayip böyle Hazayın bölük mü? $1000 dedi. Akını mı? O kızıl urgaç kança ekan var koylar. İyisi yok. O koy kimdeki ol baka? Bu kança sırada? 35. Kança diş? 4 diş. Narkıcı toktu. Toktu? 25. 25. Va kozlarça? Biraz mı? 9, 10, 11. Mına kozlar. Razne ekan. Assalomu alaykum. Qancha ekan qo'chqorlar, shef? 184 'dan arkasında 204 'dan. Bu 180. Satayım. Çak. Bular qancha tish ekan? Bu 4 diş. Bir 5 yaş. Bu 2 Dört yaş diş. geçti 5 yaş. Bu 5 yaş. Derski qo'chqorlar bular. Balası var. Bu liniyasi qanday o'qiyapti aka? Kaçası var mı? Gisar. Böyle Yaxshi. Qaynadim qo'y. Tak, chorva qo'ylar. Assalomu alaykum. Qanchadan so'rayapsizlar qo'zlarga? Qo'zlar 9dan. Ha bu to'qtularcha? Qo'yalar, cho'ng qo'ylar. Cho'ng qo'ylar qanchadan bular? Semiz. 5000'den bir sıradan şuraya bırakta. 15dan so'rayapsizlar. Hatta kozlar var, kisar. Araşan kozlar var içinde. Var mı? Alar qancha? Alardı 12.000'den de atas, tuxumlu kadar, uruqa. 12 ming. Onday. Kozlar. Tatışı bir öyle mi? Tukumga deydi. Erkek kozlar. Qanchadan bo'ladi ham bular? Ya. Bular qanchadan bo'ladi? Olar hem söyleşeyiz ardanlarağıla olat жақшылар. Yaxshi. Aytыңыз nomerni. Nomerde mi? Evet. 706 43 08 53. 706 43 08 53. Qayerda turadi? Shaharda, prigorодныйda turadi ekan. Qarangizlar. Жақсы chalasizlar shu nomerga. Qaysi deme bu? Bozor alamı degan. Assalomu alaykum. Qanchadan so'rayapsiz? Qo'ylar 15'te. Qo'ylar 15, qo'zlarcha? Qo'zlar 12. Qo'zlar 12, qo'ylar 15. Mana shunday bo'lgan bu. Tak, bunday echki uloqlar. Assalomu alaykum. Qanchadan so'rayapsiz bularni? Tamam, hozayini belgilagan. Ezi yo'q a? Mana qo'chqor. Qanchaga aka bu? Что просим? 80. Сколько зуб? 1,5 года. 1,5 yaş. İki tiş ekan. Ayettim. Kaç var? Hasan'ın aldары Tyson'ın malları deydi. Öyle Qancha so'radasiz dega? algan 90. 60 ming. 60. Eko'y teng 60'dan mı qanday? 60'dan deydi bu arada. Tyson degan qaymanatlı qo'chqorning mallari ekan. Var iki tishlar var deymi aka? Var eng İki tish. Mana ekan soqoq mol bozori. Qo'ylar joq, bu yoq uylar joq. Tak, bu qara qo'chqor qancha so'radasiz? 85. Qancha tish bu ham? 3 ku. Bo'yi qancha? Metrdan jo'g'ri deymi? Metr. Metr 3. Sarısı qancha so'radasiz bu? 70. 70. Qo'chqorlar. Bu qo'chqor qancha so'radasiz aka? Ya. 10,5 ming. Qo'zi qo'chqor ekan. Yaxshi. Mana bu yoq tezlet. Bayka aldınız mı bunu? Yok. Satam. Yok, koydu tartınızdan.
Так. Qancha oldu aka bu? Sat odasız mı? $9300 bu. 9300 dolar Kırgız doları. Tak buna qara. Assalomu alaykum. Qanchadan sir odasız? 22. Qo'zlar. Var erkek. Var erkek. Hisar. Hisar. İşte qimmatroq bu. Bular arık. Yaş 5 aylık kozlar. 5 aylık qo'zlar 22'den. Bular qanchadan bo'ladi? Bular ne tuxumga o'rin-da? Qancha oyliklar bu? Arık bular. Tayson. Tajikistanskiy gisarlar. Tajikistanskiy gisarlar deydimi? 22'den. 5 aylık dediniz mi? 5 aylık dediniz mi? 5 aylık qo'zlar. Onda bo'lgan. Yaxshi. Mana aka. Qo'ylar. Qancha ekan bu qo'ylar? 45 ming. Ha, Qo'chqorg'och. 60. Ha, bular qanchadan so'rab o'tasiz, Murat? Na. 440. 40 mingdan. Сколько за? Tish qanchaga milib etganmi? Yo'g'on. Araşanlar. Bu Afgan. Afgan qancha so'rab o'tasiz Afgan? Bu olgan mı bu? 40 ming. O Afgan 40 ming so'm. Yaxshi. Echkilar so'rab qo'ygan echki. Samasi qanchadan so'rab o'tasiz? Bu echkini 7 de orta. 7 bularcha. Bular 10'dan süt echkiler. Süt echkilar 7 10. Süt echkilerin qaralari chiqib tur. 7 ming 10 ming. Qo'zlar qancha ekan qo'zi? 10'dan. 10 ming so'rab oladi. Daha tushib beradi. Bugun bozordan mol boshqa. Oldingizmi aka? Alam. Niye yıkılma? Echki. Qanchadan so'rab olasan? 9'dan. 9'dan echkilar. Oldingizmi? Qancha oldi? 5500 o'tir qo'zi. Qo'zlar qanchadan so'rab o'tasiz? 9'dan. Qanchadan bo'ladi endi so'rab olasiz, tushib berasiz ularda. 8'den beri. 8'den berasiz. Yaxshi. Do'stlar, videoni oyoqdaymiz. Video yoqsa like bosib, so'rovlarda kommentariy qoldiringizlar. Kanalga qatnashganlarni unutmangizlar.